हेलो फ्रेंड्स मु कालीचरण आपन देखुछन्ती उत्कल जगत। आज एप्रिल 19 तारिख चलतु जाने आज दिन किसी टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे से आपण अनुरोध भिडियोटी शेष जाए निश्चय देखिए एवं भिडियोटी भल लगे गोटे लाइक करने सहित चैनल टी सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल उपरे क्लिक करेंगे जहाद्वारा प्रतिदिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट जानीपारे। प्रथम खबर गजपति गंजाम सीमांत तप्तपाणी घाटी रे एक बड़ दुर्घटना। घाटीर प्राय 20 फुट तलक खसी पड़ा पेपर बुझाई ट्रक। यही दुर्घटना रे अल्पके वर्ती जाइछन्ति ड्राइवर व हेल्पर। सूचनायोग्य जे अपराह्न प्राय 4टारे एक पेपर बोझाई ट्रक रायगड़ारू ब्रह्मपुर जाउथिला। यही समय रे घाटी मध्य थिबा जकरापल्ली निकटरे भारसाम्य हराई ट्रकटी रास्ता कड़कू प्राय 20 फुट तलक खसिबा सह बिल मध्य ओलटी पड़िछि। दुर्घटना एते भयंकर थिला जे ट्रक चेसिस व बॉडी अलग हो जाइछि। उभय ट्रक ड्राइवर व हेल्पर सामान्य आहत होइछन्ति। खबर पाई पड़ामारी फांडी पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत करुछि। परवर्ती खबर पानीपाग विभाग पक्षरु 2 जिला को सतर्क करा जाइछि। प्रबल वर्षा नहीं 2 घंटा पाई रेड वार्निंग करा जाइछि। मयूरभंज व भद्रक जिला को पानीपाग विभाग सतर्क करिछि। प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेबा सह वज्रपात नहीं सतर्क करिछि। एही समय रे 60 रु 70 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा संभावना अछि। राज्य रे आगामी 4 दिन पर्यंत कालबैशाखी वर्षा जारी रहिबा संभावना अछि। एप्रिल 21 पर्यंत घड़घड़ी वर्षा जारी रहिबो। एनै अनेक जिला को येलो अलर्ट जारी करा जाइछि। बालेश्वर भद्रक व मयूरभंज समेत प्राय 15टी जिले में 40 रु 50 किलोमीटर प्रति घंटा बेगरे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। आईएमडी द्वारा मालकानगिरी एवं कोरापुट रे येलो अलर्ट जारी करा जाइछि। आगामी 3 दिन पर्यंत दिनर तापमात्रा समान रहिबा संभावना अछि। फलस्वरूप तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइबो। सुंदरगढ़ नवरंगपुर मालकानगिरी गजपति रायगड़ा ढेंकानाल कंधमाल गंजाम रायगड़ा देवगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर कटक अनुगुल एवं कोरापुट जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पवन 40 रु 50 किलोमीटर तथा मयूरभंज बालेश्वर ढेंकानाल गंजाम एवं बलांगीर जिले में कुआपत्थर वर्षा संभावना। परवर्ती खबर बाबा भेंगांको ठारू आरंभ करी नेस्ट्राडामस पर्यंत एपरी अनेक भविष्यवाणी करा जाइछि जहाँ विश्व को हलाई देइछि। एही भविष्यवाणी गुड़िकरे जापान सुनामी ठारू आरंभ करी यूरोपर भूमिकंप पर्यंत ध्वंसर दिनर भविष्यवाणी अंतर्भुक्त। एबे जापान जड़े महिला कोरोना महामारी विषय में एपरी किछि कहिसंती जहाँ शुणिले समस्तक छाती थरी उठिबो। 5 वर्ष पूर्वे कोरोना महामारी विश्व में एते तांडव सृष्टि करथिला जे लक्ष लक्ष लोक एथिरे प्रभावित होइथिले। विश्व में एही रोग जोगु लक्ष लक्ष लोक मृत्युवरण करथिले। एपरिकी अनेक परिवार संपूर्ण भाव में नष्ट हो जाइथिला। जापान रे रहउथिबा जणे महिला भविष्यवाणी करिसेंती जे आज 5 वर्ष परे अर्थात 2030 मसीह एही रोग पुणी थरे फेरिबो जहाँ पुणी थरे बड़ ध्वंस आनीपारे। जापान लेखक रियो टाटुसुकी जापान बाबा भेंगा नाम मध्य जनाशुना। यह पूर्वर कोरोना महामारी पूर्वानुमान करथिले। से 2020 मसीह कोरोना महामारी विषय भविष्यवाणी करिथिबा जଣା पड़िछि एवं यह मध्य से कहिथिले जे एप्रिल मासरे एही महामारी शीर्ष रे पहुंचिबो। रिपोर्ट अनुसार जापानी महिला रियो तासुकी 1999 मसीह तांको पुस्तक दी फ्यूचर आज आई सी इड रे से एही भविष्यवाणी विषय रे लिखिथिले। एबे तासुकींकर आउ एक भविष्यवाणी सामना को आसीछि जेउथिरे से 2030 मसीह कोरोना महामारी फेरिबा विषय रे लिखिछंती। से तांको पुस्तक रे लिखिछंती जे एही महामारी अदृश्य होइजिबो एवं 2030 मसीह पुणी थरे फेरी आसिबो। परवर्ती खबर कालबैशाखी प्रभाव में झरिया सदर महकुमा स्थित सिरागुड़ा साही ठारे गछ उपुड़ी रास्ता उपरे पड़ी यातायात बाधाप्राप्त होइछि। फल
ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ପବନ କମିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଛ କାଟି ସଫା କରିବା ପରେ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଝରିଆ ଗାଁ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିବାରୁ ଶିରାଗୁଡ଼ା ସାହି ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରୁ ଉପୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଝରିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଭୋଳାନାଥ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଡୋଳାମଣି ମାଝୀ, ଅଜିତ ଭୋଇ, ପଦ୍ମ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ରାସ୍ତାରୁ ଗଛ ହଟାଇ ପରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗଛ ପଡ଼ି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ବିଭାଗରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମରାମତି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଁ କୋଚିଂ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ସେ ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ। ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ୟୁପିଏସ୍ସି କୋଚିଂ। ଏବେ ପୂରଣ ହେବ ଗରିବ ଆଶ୍ରାୟୀଙ୍କ ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ୱପ୍ନ। 2025-26 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜୁନ୍ 8ରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସାମ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ତେବେ ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ମନୋନୀତ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ୟୁପିଏସ୍ସି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଓ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 11 ମାସ କୋଚିଂ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ। ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ 200 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରହିବା ଖାଇବା ସହ ଏକ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କୋଚିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଶ୍ରାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପ୍ରଣୟରେ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍, ପ୍ରିଲିମ୍ ଓ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫ୍ରି କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆକରି ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଥିବା ଅଫିସର ଓ ବଛା ବଛା ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଚିନ୍ତା ହୋଇଛି। ଆଶା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।